बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ अमन नवाज़ लक आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इंतहाई दिलचस्प है और इंतहाई मुद्दे का खेज़ है। दो चीज़ें मेरे पेश नज़र हैं। सोशल मीडिया पे कई दिनों से हमारी नौजवान जनरेशन को एक बुखार चढ़ा हुआ है। एक लड़की ने एक गाने के ऊपर परफॉर्म किया, मेरा दिल ये पुकारे आजा, और इसी तरह लाहौर के एक बाशिंदे ने एक नया डायलॉग ईजाद किया तो उसके ऊपर बड़े लोग जो हैं वो इमोशनल हो गए और उसी को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे के उसके ऊपर बड़ी दादो तहसीन के जो डोंगरे हैं वो बरसाए जा रहे हैं। तो मैंने इन चीज़ों को देखा तो एक हैरत भी हुई, एक तकलीफ़ भी हुई, और मैं पहले तो ये सोचता रहा कि इसमें अपने मन में बंदा कुड़ता रहे तो ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुमकिन है कुछ दर्द दिल रखने वाले लोग हों जो मेरी इस बात को समझें, तो मुझे अपने ऐसे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि गाना सुनना शरई तौर पे जो उसकी कबाहतें हैं उनसे कतई नज़र, सिर्फ़ ये बात हमें देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए कि जिस वक़्त हम इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की वीडियोज़ को और इस तरह की इंटरटेनमेंट को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो वो लोग, वो मुल्क, वो कंपनियां जो सोशल मीडिया को हैंडल कर रही हैं, वो जब हमारी ग्रेडिंग करते हैं तो उनके ज़हनों में क्या बात बैठती है कि इस कौम की प्रेफरेंस क्या है। हमारा मुकाबला है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, बंगाल के साथ, हमारे साथ ईरान, अफ़गानिस्तान, जो मुल्क बिल्कुल जिनके साथ हमारी बाउंड्री लगती है। अगर हम अपने आप को उनके साथ ही कम्पीट करें और फिर ये देखें कि हमारी यंग जनरेशन जा किधर रही है तो हमारे सर शर्म से झुक जाएंगे। इंडिया को आप देखें, गूगल के अंदर जितनी टॉप ऑफ द लिस्ट जॉब्स हैं इंडियन लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स सबसे ज़्यादा एशिया में जापान के बाद इंडिया बना रहा है, और वहाँ पे कितने ऐसे स्टेशन 20,000 के लगभग सिर्फ मुंबई में ऐसे स्टेशन बन चुके हैं जहाँ पे उनकी चार्जिंग की जाती है। पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, ईरान को आप देख लें, अफ़गानिस्तान जो कल तक जंग के अंदर मुब्तला था और जंग ज़दा इलाका था, उसकी करेंसी हमसे मजबूत हो रही है। आप ढाका का जो बांग्लादेश का कैपिटल सिटी है, आप उसके एयरपोर्ट को देख लें, एशिया का सबसे पहला एयरपोर्ट है कि जहाँ पे आपको पासपोर्ट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी दुनिया कहाँ जा रही है और हम किधर हैं। टिकटॉक के ऊपर हमारा जवान बड़ा धूम के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसके ऊपर नाच रहा है, गा रहा है। क्या हमारे जवान को पता है कि जिस मुल्क ने, चाइना ने ये टिकटॉक बनाई, उसके अंदर टिकटॉक को इस्तेमाल करने पर ही पाबंदी है। यानी वो लोग अपने वक्त को इतना कीमती समझते हैं और यहाँ पर मिलियंस लोग शेयर कर रहे हैं, मेरा दिल ये पुकारे आजा, और ये फ़लाँ साहब जी लाहौर का पावा है। हमारी कौम जा किधर रही है। कुछ मेरे दोस्तों ने जब इसके ऊपर कुछ बातें की तो कई लोगों ने कहा लो जी फ़लाँ ने गाने के ऊपर परफॉर्म करके 2.5 करोड़ कमा लिया है, तो मौलवी इनसिक्योर हो गए हैं, प्रोफेसर इनसिक्योर हो गए हैं, टीचर्स इनसिक्योर हो गए हैं, गवर्नमेंट के जॉब होल्डर्स जो हैं वो इनसिक्योर हो गए हैं, उनके अंदर एक हसद की वबा आ गई है, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। जो पैसा है, जो करेंसी है, जो कागज़ के ये टुकड़े हैं, दर हकीकत ये बजाते खुद अगर किसी शख्स के पास जितने भी ज़्यादा हों तो इसको ये कोई बेनिफिट नहीं देते। इनका कमाना और इनका खर्च करना बेनिफिट देता है। बजाते खुद करेंसी कोई एजाज़ नहीं है किसी के पास जितनी भी ज़्यादा हो। एटीएम मशीन के पास बहुत ज़्यादा पैसे पड़े होते हैं, लाखों दिन में लेती है, लाखों निकाल देती है, लेकिन न लेने का कोई मकसद, न देने का कोई मकसद। उसको कोई पता नहीं कहाँ से ले रही हूँ, किधर खर्च कर रही हूँ। तो अगर ये पैसे को इस तरह लेना, कमाना, करना, यही चीज़ें अगर आप इनकी वजह से इज़्ज़त या इनकी वजह से एहतराम माशरे में आप हासिल करना चाहते हैं तो ये तो कोई बात नहीं है। आपका एहतराम आपके ख़यालात की वजह से है, आपका एहतराम आपके मिशन की वजह से है, आपके विजन की वजह से है, आपकी स्ट्रगल की वजह से है। आपका एहतराम आपकी कमिटमेंट की बुनियाद पर है, आपका एहतराम आपकी हार्ड वर्किंग की बुनियाद पर है, आपका एहतराम आपकी स्किल्स की बुनियाद पर है। बाकी सारी चीज़ें फजूल हैं। ये चीज़ें अगर आप में आ गई तो आप वाकई काबिल हैं। हमारी कौम को ये चाहिए
یہ اپنی پریفرنس جو ہے اس کا سب سے پہلے اندازہ لگائے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ اور بڑا ایک قسم کا یہ لطیفہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت پہلا انسان چاند پر گیا تو کوئی لیا بکھر کے علاقے کا آدمی تھا، اس نے شور شروع کر دیا۔ اور وہ شور کیا کر رہا تھا؟ شور یہ تھا، اس نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہو رہا ہے دنیا میں، چونکہ ریڈیو کے اوپر یا اس طرح وقت جو اخبارات تھے ان میں بڑا شور شرابہ تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ کون لوگ گئے ہیں چاند پہ؟ تو کہا گیا کہ امریکن گئے ہیں اور ساتھ وہ اپنے کتا بھی لے کے گئے ہیں، ان کا ساتھ سائنسدانوں کا کتا بھی ہے۔ اب وہ جو بابا تھا، جو بزرگ تھا، جو سننے والا تھوڑا سا اچھا آدمی، اس نے کہا یار دعا کرو کہ بندہ پہلے چاند پہ اترے، کتا نہ اتر جائے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے، نہ تو اس پروجیکٹ کے اوپر کوئی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، نہ ہی کوئی آپ کو اور مسئلہ ہے، نہ کوئی آپ کا بندہ ہے، تو آپ اس طرح کیوں اتنی شدت کے ساتھ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کتا پہلے نہ اترے، بندہ ہی اترے؟ اور اس بندے نے اس بات کو بڑا دل پہ لے لیا اور بار بار یہ کہے، اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا، جب بات چھڑے تو وہ کہے یار وہ جہاز جو گیا چاند کے اوپر، دعا کرو بندہ اترے، کتا نہ اترے۔ تو انہوں نے کہا بابا جی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو بابا جی نے کہا بیٹے جو چاند کی مخلوق ہے نا، انہوں نے پہلے انسان نہیں دیکھے ہوئے، اگر کتا پہلے اترے گا نا تو وہ کتے کو ہی انسان سمجھیں گے، ان کی نظر میں کتا ہی انسان ہوگا، وہ دیکھیں گے کہ زمین پہ رہتے ہی کتے ہیں، کتا ہی زمین کو پریزنٹ کرے گا اگر پہلے کتا اتر گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا جہاں جہاں بھی سکرین کے اوپر لوگ ہمارے ملک کو دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ہماری قوم کو دیکھتے ہیں، ہم وہاں پہ کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم کن چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں، کون سی چیزیں ہماری پریفرنس میں ہیں۔ تو اس لیے مجھے ذاتی طور پہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شاید اور بھی چند لوگوں کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر بندے کو اپنی زندگی جینے کی آزادی ہے، وہ جیسا مرضی کرتا رہے، لیکن دیکھنا یہ کہ اقوام عالم میں اس طرح کی حرکتیں کر کے، اس طرح کی حرکتوں کو پروموٹ کر کے ہم کہاں پر پہنچیں گے۔ اگر ہم اپنے ملک کو عزت نہیں دے سکتے، اس کے وقار میں اضافہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو اس کی شان کو بلند کرے، تعلیم میں، آئی ٹی میں، سائنس میں، زراعت میں، اسی طرح فلکیات میں، نباتات کے جتنے علوم ہیں، ان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ان میں نہیں کر سکتے تو صرف اور صرف یہ ڈائیلاگ اور یہ ٹھمکے، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے ملک کے لیے کوئی بڑی خدمت کر جائیں گے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی چیزوں پہ دھیان دینے کی بجائے، وقت برباد کرنے کی بجائے کسی پازیٹیو چیز میں اپنے وقت کو گزاریں، اپنی سوچ کسی اچھے کام میں لگائیں جس کا ملک کو بھی فائدہ ہو، قوم کو بھی فائدہ ہو، اور سب سے جو بڑی بات ہے ہمارے ملک کا اچھا تشخص لوگوں کے سامنے آئے، اس کا وقار بلند ہونے کی کوئی بات وہ اس میں موجود ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔